دوستان عزیز، من حالا در مهمانی الهام جان قرار دارم. الهام جان تاریخی مخصوص دارد، تاریخی غیر عادی، تاریخی تماما غیر عادی و جالب دارد. الهام جان لطفاً بگو تو باری نخست کی به آموزشی درسای ما آمدی؟ من استاد سال 2019 اومدم. 2019 سال 2019 من باری نخست در тренинги یک روزه شما اشتراک کردم در شهر سمرقند استاد. و در همان جا من به شما سوال داده بودم استاد من قرض دارم، چی طور من میتوانم آن را برگردانم؟ گفتم پس شما گفتید که بخوان و شما مینی مستر کلاس رو پیشنهاد کردید و پرسیدید که با کی کار میکنی؟ من گفتم که با زنم و شما گفتید که حتما با زنت بیا. و بعد من به خانه رفتم، زنم رو گرفتم. او رو با خود بردن بسیار مشکل بود چون که او زبان روسی رو نمیفهمید. بعد ما به مینی مستر کلاس رفتیم و در مینی مستر کلاس اشتراک کردیم استاد. زنم زبانی روسی رو نمیفهمید. شما باشید با زبانی روسی درس میدادید. زنم میگفت که من هیچ چیز رو نمیفهمم. او تو رو عذاب داده؟ بله. به آخر رسید و ما مشورت یک ساعته شما رو نیز گرفتیم. استاد من قبلا با تجارت تماما مشغول نبودم. عموما استاد مرا فهمیدن بسیار دشوار بود. پیش از آن که برای آموزش پیشم آمدی تو با چی کار مشغول بودی؟ من استاد در زواد کار میکردم. در ازبکستان یک کارگاه خیلی بزرگی هست، заводи металлургии Узбекистон. این در کجاست؟ در بکوبود؟ این در بکوبود است. ولایت تاشکент، شهر بکوبود. تو در آنجا در زواد کار میکردی؟ من در آنجا 12 سال کار کردم استاد. 12 سال؟ معاشت در آنجا چند بود؟ وقتی که به کار در آمدم 300-400 دلار میگرفتم. همین خیلی. یعنی همون وقتی که با من واخوردی معاشت 300-400 دلار بود؟ بله. خب تو 12 سال در زواد کار کردی. زنت چه کاره بود؟ زنم کار نمیکرد، اما او وقتی که من میخواستم یگان چی کشویم او به من کمک میکرد. پیش از این ما میخواستیم یک دو لایحه کشویم، او در کشودنش به من کمک کرد. یعنی درآمد عائلوی تو 300-400 دلار بود؟ همون وقت درآمد عائلویتون همین قدر بود. پس با چه سبب تو قرضدار شدی؟ همون وقتی که به نزد ما آمدی چقدر قرضدار بودی؟ وقتی که من آمدم استاد قرضم 40,000 دلار بود. 40,000 دلار؟ 40,000 دلار بود. تو چی کار کردی که اینقدر قرضدار شدی؟ من وقتی که در همون زواد کار میکردم گمان میکردم که تجارت آسان است، تجارت کاری عادی است، هیچ گونه دانش لازم نیست. برای اون که من در دانشگاه خوندم، آخر من دیپلم دارم استاد و من ماگістр هستم، من بکالوریات. برای همین چون دیپلم دارم تجارت رو سر کردم. خلاص بی دانش استاد من در تجارت مفلس شدم. تو در کدام سمت تجارت مفلس شدی؟ من با پرنده پروری مشغول شدم. من مرغ و بدون پروری میکردم و بعد قرضدار شدی 40,000 دلار. استاد. فهمیدم. همون وقتا استاد باور کنید من حتی میخواستم که خودم رو بکشم. دوستان اگر درآمد عائلوی 300-400 دلار باشد پس این حقیقتا آسان نیست. با 300-400 دلار 40,000 دلار رو دادن این بسیار وزین است. خب و بعد چی باعث شد و تو به مینی مستر کلاس رفتی؟ آخر قرضدار بودی. به مینی مستر کلاس چند پول سپردی؟ برای مینی مستر کلاس استاد ما پول نداشتیم، اما زنم پول جمع کرده بوده است. دوامی 12 سال وقتی که من در زواد کار میکردم زنم دویم از من پول میگرفت. 10 دلار، 15-20 دلار و جمع میکرده است. او آرزو داشت که ماشینی ماتیز بخرد. همون وقت همین ماشین ماده بود. با همین آرزو او پول جمع کرده است. و او کم کم دوامی 12 سال پول جمع کرده است. 10 دلاری، 15 دلاری، 20 دلاری. گرفتم. دلی زنت را یافت. دلش را یافتم. و برای آموزش تو چند پول پرداختی؟ با فکرم همون وقت 1,500 دلار بود. درست؟ 3,000 دلار برای آموزش، 500 دلار برای جایزه و خوراک. دو کس 1,500 دلاری. 3,000 دلار. و من تصور میکنم زنی تو زبان روسی را نمیفهمد و سپس بعد کورس او به تو چی گفت؟ وقتی که ما از کورس رفتیم زنم به من گفت که تموم دیگر هیچ چیز نیست. من گفتم که استاد ما تنها فکر کردیم که وقتی به درس میرویم شما همه مسئله ها رو حل میکنید. 40,000 دلار قرض بعد آموزش نیست میشود. موافقی فهمیشی ما این قرض نباید که میماند. خلاص ما باید تو در تالار میشینی و قرض ها از بین میروند. خیر فهمیشی ما همین خیلی بود استاد. خیر ما فهمیدیم که برای از بین بردنی انا همین قرض بسیار کارها رو باید اجرا کرد. و زنم گفت که
моро дар ин ҷо фиреб карданд. Рости гап устод, ҳамон вақт ман ҳам бо занам ҳам фикр будам. ин як ҳолати табиист. Хайр тасаввур кунед дӯстон, давоми 12 сол $10 пул ҷамъ кардааст. мехостаст ки мошин бихарад. ба дарс меояд ва барзами ин забони русиро намефаҳмад. ман ҳамсаратро хуб мефаҳмам. баъд чӣ шуд? яъне ту дар мини мастер-класси 5 рӯза будӣ ва инчунин дар консултатсия 1 соата дар Хумсонбулоқ берун аз Тошкент. баъд ту машварати 1 соата гирифтӣ ва шумо ба хонаатон рафтед. бале, вақте ки хуш давоми омӯзиш ман 1-2 бор ба шумо гуфта будам ки барои мо фаҳмидан мушкил аст. он гоҳ шумо гуфтед бачаҳо танҳо диктафонатонро даргиронед ва баъд такрор ба такрор гӯш кунед. чандин ман ба хона рафтам устод. ман самимона содиқона ба шумо бовар кардам. ҳар саҳар устод чашмонамро мекушодам ва диктафонро дар мегирондам. овози сабтшудаи шуморо бале, шумо омӯзонда будед ки маркетинг чист, чӣ тавр бояд фурӯхт, чӣ тавр бояд тиҷоратро ба роҳ монд. дар бораи ҳамааш давоми 1 ҳафта гап зада будед. охир мо ҳамаашро менавиштем. шумо то 8 соат дарс медодед ва мо менавиштем ва овозатонро сабт мекардем. ҳар рӯз ман онро гӯш мекардам устод. давоми 1 моҳ ман ҳамаашро гӯш кардам. ҳамаашро такрор ба такрор ва ман барои худ конспект мекардам. такрор ба такрор гӯш карда конспект мекардӣ. ба кор мерафтам, дар роҳ гӯш мекардам. вақти бозгашт низ ҳама рӯза гӯш мекардам. ва ҳамон вақт ман ферма доштам ку. бале, муфлис шудам. ва шумо доим мегуфтед ки бо маркетинг ва фурӯш машғул шавед ва мо амалӣ намудани ана ҳаминро сар кардем. он чиро ки шумо гуфта будед, ҳар чӣ ки шумо гуфта будед мо амалӣ намуданро сар кардем. дар ана ҳамон моҳ устод мо ҳамаи қарзҳои доштаамонро баргардондем. $40,000 ҳамашро баргардондем устод. давоми 1 моҳ. офарин дӯстон, мебинед вақте ба семинару тренинг равед такрор ба такрор гӯш кунед, махсусан семинарҳои моро, чунки мо донишҳои фаровонеро медиҳем, дониши зиёдеро. агар чизе бароятон нофаҳмо бошад дарҳол гуфтан шарт нест ки ман намефаҳмам, ман наметавонам, шояд аз ӯ дашт намебароям. не, давом додан лозим, танҳо такрор ба такрор гӯш кардан лозим. баъд ҳамон вақт ман як шарике доштам. ӯ тамоман зид буд устод. ман ӯро розӣ кардам, хоҳиш карда гуфтам ки илтимос биё ана ин нақшаҳоро амалӣ мекунем. вақте натиҷа ба даст омад, баъду худаш тир бар ин ворид шуд. бале, ӯ дидааст ки натиҷаҳои кори ту хубанд ва ғайра. дӯстон, дар бисёр тиҷоратҳои оилавӣ, дар бисёр тиҷоратҳое ки шарикон бо ҳам кор мекунанд, ҳамин чиз рӯй медиҳад. он чӣ ки ҳоло Илҳомҷон гуфт. барои ҳамин бо ҳамдигар хондан дар кор. ё зану шавҳар бо ҳам бихонед, чунки ин хеле муҳим аст, ва ё шарикон бо ҳамдигар бихонед. баъд устод мо қарзамонро баргардондем. сипас ҳамон рӯз ман бори дигар занг задам ба гурӯҳи шумо Само. боз дар мини мастер-класс иштирок кардам устод. дарҳол ба Тоҷикистон барои идомаи омӯзишҳо рафтам. ба шаҳри Хуҷанд. баъди ин устод ман 8 бор дар мини мастер-классҳо иштирок кардам. яъне ҳар дафъа ба ҷои лозима рафтӣ ва иштирок кардӣ. дӯстон, яке аз комёбиҳои бузурге ки Илҳомҷон ноил шуд маҳз бо шарофати ҳамин аст. омӯзиши доимӣ натиҷаи мӯъҷизавӣ медиҳад. мехоҳед ки дар ҳаёти худ мӯъҷиза офаред, пас бояд одами дигар шавед, аз нав таваллуд шавед. барои аз нав таваллуд шудан бояд ки мағзи сари шуморо метавон гуфт ки пурра кушода он истеъдодҳоеро ки худованд додааст кашф кардан лозим. то ҷое ки ман эҳсос кардам ту 8 бор дар мини мастер-классҳо иштирок кардаи, дуруст? барои соҳибони тиҷорат. ва чанд бор дар дарси системакунонии тиҷорат будӣ? 3 бор будам устод. 3 бор дар курси системакунонии тиҷорат. ман иштирок кардам. яъне 3 сол. ман чиро ҳис кардам медонед, ту боз борҳо дар тренингҳои якрӯзаам иштирок карда будӣ. дар давоми 3 сол, қариб 3 сол ман надидам ки ӯ дар ягон тренинг иштирок накарда бошад. давоми 3 сол ман инро ҳис кардам ки дар ин муддат ту дар ҳамаи тренингҳо будӣ. ман ба ин ҳама аҳамият медиҳам ва ин натиҷаҳои олӣ ба бор овард дӯстон. натиҷаҳои хеле хуб. ман вақте ки дар тренингҳои шумо иштирок мекунам устод, як бор хуб гӯш мекунам, менависам ва дафъаи дигар вақте ки аз нав дида мебароям, тамоман ба таври дигар мефаҳмам ва меояму онро дарҳол амалӣ мекунам. баъзан устод ман шуморо бо мушкилӣ мефаҳмам. дарҳол амалӣ карда наметавонам, вале ба ҳар ҳол мекунам устод. иҷро карда баъд мефаҳмӣ. иҷро карда баъд мефаҳмӣ. корро хуб иҷро намекунам, аммо иҷро мекунам, тавре ки шумо гуфтед, ва дар охир ҳамаш хуб мешавад устод. вақте 1 бор, 2 бор, 3 бор мекунӣ, ту аз иҷрои кор беҳтар мебароӣ. аз амалӣ кардан даст накаш. ҳатто баъзан масалан ту чизеро аз худ кардӣ, чизеро фаҳмидӣ, ҳатто агар дарҳол накунӣ ҳам, манзурам вақте бикунию натиҷа набошад, рӯ афтода шудан дар кор нест. бояд такрор ба такрор иҷро кард то ба ҳадаф расидан.